जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश्चिंत धावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। टिकी तमे कोउठी अछ मते किछि खाइबाकू दियो खाई सारी पुणी बिलको जिबार अछि। मंगला मां को आरती छाड़िकी टिकी राजू को किछि भी कहलानी। सेतिकी बेले टिकीर दुईटी छुआ कुकुआ उपरे सेठिकी आसीगले आउ तांको पापा को कहबाकू लागिले पापा हमको स्कूल जिबार लेट होउची जदी देरी हेई जिवो ताहाले सारे बहुत मारबे हमको तमे मां को कहना हमको टिफिन देबे। मु कौन करिबि झियो तू तो जानिछु जे पर्यंत तो मार पूजा न सरिची से पर्यंत ना सेठु से उठिबो ना काहाकू किछि कहिबो। मते तो लागुछि आज हमको भोकरे जिबाकू पड़िबो। एतिकी कहिकी राजू ता दुई छुआ सहित घर बाहर को जिबाकू लागिला। ठीक सेतिकी बेले टिकी पछपटु डाकिला तमे समस्ते कुआडे जाउछो। एते कथा कहिबा पूर्वरु टिके भीतर को जाईकी देखिथिले जानिथांतो मु भीतरे तम पई खाइबा बाढीकी रखि देइची आउ तमे दुही मु तम दुही को कहिथिली ना टिफिन तमको तम बैग रे मिली जिवो बोली। सेतिकी थाउ टिकी एमान तो एबे छोटे छोटे छुआ अछंती। एमाने सिना छोटे छुआ अछंती हेले तमे कोन एमानक सह मिसी छोटे छुआ हे जाउछ ना कोन। एबे आस खाइबो मंगला मार तो पूजा बंद कली एबे खाली पेटे रे मु तम मानकु जिबाकू देबिनी। टिकी रागी की थिला कारण मां मंगला को पूजा अधारू टिकी को उठिकी आसीबाकू पड़िथिला। से सब किछि सही जाउथिला हेले मां मंगला को पूजा रे जे भी बाधा दउथिला से बहुत लागी जाउथिला। राजू आउ दुई छुआ को छाड़िला परे से पुणी थरे पूजा रे बसी पड़िला आउ पूजा सरीबा परे से घरर बाकी काम रे लागि गला। ठीक सेतिकी बेले किए गुटे घरर कबाट बाड़ेइबाकू लागिला। कालू भाई राजू को खोजुछ ना कोन से तो एबे एबे बिलो को चली गले। ना टिकी मु एबे एबे बिलरू आसीची राजू को गोटे साप कामुड़ी देइची जणा नाइ से साप हठात कोउठु आसीगला आउ राजू को कामुड़ी देला। ए तमे कोन कहूछ कालू भाई राजू एबे ठीक अछंती ना। पारा ताकू डाक्तरखाना नेकी जाईची आउ मु तते कहिबाकू चली आसिली तू एबे जल्दी मो सह चाले। टिकी संगे संगे मां मंगला को पाखरु पादुक नेके कालू संगे रे डाक्तरखाना रे जाई पहुंचिला हेले सेते बेलकू बहुत देरी होई जाईतिला। डाक्टर आज्ञा मो राजू पाखक मते नहीं चलो मु मां मंगला को पादुक आनिछि याकू खाइबा मात्र ही से पूरा पूरी ठीक हे जिबे मते तांको पाखक नहीं चलो आउ किछि बे हे परिबनी सापर विष राजूर देह सारा खेली जाइतिला एठिके आसीबा बेलकू बहुत देरी हे जाइतिला सेति पई से आउ बंचलेनी। डाक्टरଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଟିକି ହାତରୁ ପାଦୁକ ତଳେ ପଡିଗଲା ଆଉ ଟିକି ବେହୋସ ହେଇକି ତଳେ ପଡିଗଲା। ରାଜୁ ଏମିତି ତାକୁ ଏକା କରି ଛାଡି ଯିବ ବୋଲି ଟିକି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାର ଥିଲା। ରାଜୁ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଲ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ପଣସ ଚାଷ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ପଣସ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଣସକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ପଣସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଟିକି ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। हे भगवान केवल ए गोटे पणस को छाड़िके आउ सब पणस नष्ट हो जाइछि एबे कोन हबो। टिकी उदास हेके से पणस को नेके घर को गला। से मने मने भाबुथिला कि एबे से बिलेरे को फसल करिवो हेले ता पाखरे मंजी किनिबाकू भी पैसा नथिला। सेतिकी बेले तार नजर मां मंगला को थाली ऊपर पड़िला। हे मां मंगला मु कोन करिदेली मु आज तुमको भोग लगेबाकू भूली गली मते क्षमा करि दबो मां मु एबे भोग करिबाकू किछि गोटे नेकी आसुची। टिकी रोसई घर को गला हेले राशन रे सब डिबा खाली हे जाइतिला। राजू जीवा परे सब किछि एपड़ सेपड़ हे जाइतिला। एबे ना किछि खाइबाकू थिला ना मां मंगला को भोग लगेबाकू किछि थिला। हे मां मंगला मते क्षमा करि दबो मो पाखरे पणस छडा आउ किछि भी नाही भोग करिबाकू मो ऊपर दया कर मां आउ ये भोग को स्वीकार करो। टिकी कांदी कांदी से पणस को मां मंगला को सामने रे रखी देला आउ मां मंगला को पूजा करिबाकू लागिला। दुई छुआ मां मंगला को सामने रे हाथ जोड़ी की रहिले आउ आरती सरी गला। मां एबे तो भोग सरी गला ना मते खाइबाकू दियो मते बहुत जोरे भोक लागिलानी मो सकाळू किछि भी खाइनी। कुकुर कथा सुनिबा परे टिकी को आहु जोरे कांदा लागिला। से बुझी पारु नथिला से कंचा पणस को ता छुआ माने को केमिति खाइबाकू दबो। तथापि से मां मंगला को मुंडिया मारिकी से पणस को काटिबाकू लागिला। हे मां मंगला जेमिति पणस पाची जाई थाउ जेमिति मो छुआ माने को खाइ परिबे। जेमिति ही टिकी पणस काटिला
ତାକୁ ଦେଖିକି ତା ଆଖି ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଗଲା। ମା, ଏ ପଣସ ଏତେ କେମିତି ଚମକୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସୁନାର ମଞ୍ଜି। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର କିଛି ଚମତ୍କାର। ଟିକି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଆଉ ପଣସରୁ ସବୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଲା। ସେ ପଣସର ସବୁ ମଞ୍ଜି ସୁନାର ମଞ୍ଜି ଥିଲା। ଟିକି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ନେଇକି ଗୋଟେ ବଣିଆଙ୍କୁ ବିକିଦେଲା। ସେ ମଞ୍ଜି ବଦଳରେ ଟିକିକୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇପାରିବେ। ମା, ମା ମଙ୍ଗଳା ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦେଲେ ନା? ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସୁନାର ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏବେ ଆମେ କିଛି ବି କାମ ନ କରି ଆରାମରେ ରହିପାରିବା। ଆମ ଉପରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ହେଲେ ଆମକୁ କାମ କରିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟିକି ସେ ସୁନାର ପଣସ ମଞ୍ଜି ସହ କଣ କରିବ ସେ ଭାବି ଦେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ତା ବିଲକୁ ଭଲରେ ସଫା କରିଦେଲା ଆଉ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ପୋତିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନରେ ସେଠି ପଣସ ଗଛ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକି ସେ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପଣସ ଗଛରେ ବଡ ବଡ ପଣସ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରି, ଏବେ ପଣସ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ରଖିଦେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା। ମା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏ ପଣସ ତ ସେଇ ସୁନାର ମଞ୍ଜିରୁ ହେଇଛି ନା? ତାହେଲେ କଣ ଏସବୁ ପଣସରୁ ବି ସୁନାର ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ? ହଁ ଝିଅ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଏଥିରୁ ବି ସୁନାର ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ। ଟିକିର କଥା ଶୁଣିକି ପରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିବା ମୁଖିଆ ଚିଲ ଏକଥା ଶୁଣିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା ନାଇଁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଏ କୋଉ ଯାଦୁ ହେଇଥିବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ କଥା ସୁନା ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି ମତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଖିଆ ଚିଲ ଏକ ନମ୍ବର ଲୋଭି ଥିଲା। ସେ ଟିକିର ବିଲ ଆଖପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିକି ଯେମିତି ହିଁ ଘରକୁ ଗଲା, ମୁଖିଆ ତା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଟିକିର ସବୁ ପଣସ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା। ମୁଖିଆ ଚିଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣସ କାଟିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ବି ବାହାରିଲାନି। ଆରପଟେ ଟିକି ଯୋଉ ପଣସକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ସେ ତାକୁ ତା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କଲା, ତାପରେ ତାକୁ କାଟିଲା। ଦେଖ ମା, ଏଥିରେ ବି ସୁନାର ମଞ୍ଜି ଅଛି। ପରି ଯାହାବି କହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ ଥିଲା, ହେଲେ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଏସବୁ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ଚିଲ ବହୁତ ଲୋଭି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୋରେଇଥିବା ପଣସରୁ କିଛି ବି ବାହାରିଲାନି। ଆଉ ସେପଟେ ଟିକି ପରିଶ୍ରମୀ ଚଢେଇ ହେବା ସହ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।